di mana mereka menentang diwujudkan entiti Arab Yahudi di atas bumi Palestin. Bahkan ulama-ulama di Kudus Manggul ini, Mahdi Syarif yang berhimpun, mereka tubuh di atas kuasa bertindak selamatkan bumi Palestin. Baca dana tuan-tuan, pengurusi ini adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Tuan-tuan kalau baca ucapan dasar muktamar yang ditulis, dia disebut pada Dr. Burhanuddin tahun 60-an, selama 4-5 tahun betul kita tidak pernah tinggalkan isu Palestin. Tuan-tuan sekalian, tak pernah tinggal tuan-tuan sekalian. Mana yang kita orang dulu dan mai pun dah berjuang isu Palestin. Mana muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu sedikit pengenalan. Dan Israel tubuh pada tahun 48 dan akhir darah sentiasa berkurang, tuan-tuan. Masuk saja bulan Muharram ada saja darah yang tumpah. Tapi kali ini tuan-tuan, mereka menemukan kesan yang sangat hebat. Apabila saja Hamas dah beribu roket mereka lancarkan, tuan-tuan sekalian. Nanti Al-Najjar akan tunjuk video-video sangat menarik, tuan-tuan sekalian. Dan yang menarik juga saya dapat satu pelajaran bahawa rupanya saya dah faham yang Brigade Al-Qassam duduk dekat sepadan akan berdiri saja Palestin. Tembak saya nampak yang ni tidak rupanya, tuan-tuan sekalian. Rupanya apabila saja kencang senjata dan ulama-ulama mereka keluar fatwa haram membedil atau menembak ke arah Israel. Sebab apa? Dibimbangi Israel akan bedil orang-orang awam, tuan sekalian. Dan ulama mereka letak satu hadis Nabi, la tatamannu liqa'al adu fa idza laqitumuhu fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu kena hadap, kena hadapi. Oh, makna tak boleh serang, tuan-tuan. Sebab pas kami pergi itu masa saya dari Zuraijan, tuan-tuan, keadaannya bukan selamat sangat. Sebab jet sentiasa atas kepala, tuan-tuan. Kita memanglah apabila kita bekerja siang malam untuk bantuan yang tuan-tuan pilih itu, dia tengok kita ramai orang-orang mari. Tengok saya pelik, tengok saya, tuan-tuan. Anak Faiz kata, Cina ada, aku Malaysia. Amerika, kata Amerika pula, tuan-tuan. Malaysia Muslim, aku Muslim. Tengok aja Zul lagi nak jawab. Jangan, tuan-tuan, jawab beriman. Jadi Muslimin dan Muslimah lah. Haji Zul dengan wajah kebapaan sangat popular. Jadi bagi bantuan sebagainya. Sekejap tu ramai, tuan-tuan. Jadi sahabat Ahmad kata bersurat atas kepala kita. Drone, unmanned aircraft dan juga F-16. Mereka tuan-tuan ada saja atas kepala. Jadi sentiasa kita berdoa dan tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Mereka sifat mulia, sahabat-sahabat kita Palestin sangat memuliakan tetamu, ihtiram duyuh. Saya sama dengan itu, tuan-tuan sekalian. Sahabat memanglah dia masuk sebuah restoran, tuan-tuan, yang dia memuliakan kita, bawa semua kedai makan restoran. Makan, tuan-tuan, tu pemilik restoran dia belanja makan. Jadi seronok sangat. Dia seronok yang pertamanya dia tahu bahawa kita orang Malaysia ni banyak keadaan di Palestin. Mana disebut oleh pemimpin mereka bahawa dia malu pada bangsa Arab. Sebab ini yang banyak bantu orang bukan Arab, tuan-tuan. Bukan sekarang orang Malaysia ni banyak macam muslim dengan kilang roti kita, masya-Allah, tuan-tuan. Nanti saya ingat Haji Zul akan tunjuk kilang roti. Kilang roti, tuan-tuan sekalian. Kilang roti yang semua lah, yang kita dah lebih setengah juta kuah dia, tuan-tuan. Tapi masa kita bekalan gandum, tuan-tuan sekalian. Penerusan kepada kilang roti tersebut. Buat roti lebih percuma. Saya faham, tuan-tuan, kita orang middle class, nak apa middle class, tuan-tuan, kita perlu makan roti Gardenia, kita makan hi-fi, tuan sekalian. Roti itu, tuan-tuan, orang Palestin makan roti itu kerah, tuan sekalian. Roti itu sakit pada piring, tuan sekalian. Itu kalau balik kucing kembali ke rahmatullah, tuan sekalian. Tapi tuan sekalian tak cukup gandum, tuan sekalian. Welcome, my brother, Abang Aish. Okay, tuan-tuan sekalian, kita dah ada tetamu masa pun agak-agak cemburu, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, besar maknanya statistik yang kita sumbangkan kepada mereka dengan lab komputer yang kita hasilkan dan kenderaan pelbagai guna. Alhamdulillah juga kunjungan saya dan Haji Zul, tuan-tuan sekalian, kita tanda tangan MOU untuk pembinaan masjid. Kerajaan mereka percaya kita ada kemampuan untuk bina masjid, tuan-tuan. Di atas bidang tanah kita akan bina masjid. Nanti akan tunjuk ada visual. Banyak masjid-masjid yang dibedil, dimusnahkan oleh rejim Zionis. Sebab mereka faham bahawa masjid adalah pusat kekuatan akidah, pusat pembinaan. Masjid di Gaza ni, tuan-tuan, di Khan Yunis, di Balak, di Rafah, Zaitun, Jabal, masjid-masjid yang sangat hidup. Mereka ni, tuan-tuan sekalian, orang Arab yang sangat-sangat ikut sunnah.
solat berjemaah tuan sekalian. Kalau waktu pagi tuan sekalian, dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu bukan azan subuh lagi. Azan pertama untuk kejutkan orang Qiyam, untuk menghidupkan malam. Patutlah mereka ni saya tengok mukanya bersih, berani untuk syahid tuan sekalian. Tak, kita muka memang muka tak boleh belah tak takut. Takut juga tuan-tuan masjid tak kuat ni tuan-tuan. Tak, tapi mereka ni kecil-kecil yakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Hebatnya mereka tuan sekalian. Hebatnya mereka, masya-Allah tuan sekalian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, masjid kita akan bina tuan sekalian. Dan target musim kia tuan-tuan, RM1 juta kita akan himpunkan pada pertengahan Januari. Pertengahan Januari, dan kita akan berangkat tuan-tuan. Abu Aish akan balik, kita pergi dulu tuan sekalian untuk kerja awal. Untuk tanpa awal dan kita akan pergi mungkinlah RM100,000, dan tahun depan tu kita akan pergi sendiri insya-Allah tuan sekalian. Tuan-tuan, saya dapat banyak mesej melalui inbox, Facebook dan sebagainya. Orang tanya tuan-tuan, orang tanya, dia kata Muslim care ni ambil berapa peratus daripada komisen derma. Subhanallah. Saya tak kata apa tuan sekalian. Macam ni lah muslimin dan muslimat. Tuan tahu Muslim care ni dia tampak dia sebenarnya. Orang kuat di tempat tuan-tuan. Haji Makrifin geologis. Kalau gaji saya tak tahu tuan sekalian. Gaji dia orang saya tak tahu. Haji Zul bernari accountant. Haji Z juga orang KICC tuan sekalian. Kan ada firm arkitek sendiri. Kami semua ada career, ada hidayah. Saya penerbit buku yang berjaya tuan sekalian. Sekian dimaklumkan. Mana kami tak perlu kepada dewa tu untuk tanggung hidup kami. Kami ada hidayah kami. Teknik kapal terbang walaupun saya beri sendiri, Haji Zul beri sendiri. Alhamdulillah. Jadi tuan jangan riban insya-Allah. Insya-Allah tuan sekalian, kita akan pamerkan poin-poin kita buat. Ini saya silakan our brother Abu Aish to deliver his speech to all Muslim today. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين وعنكم إن شاء الله بإحسان إلى يوم الدين. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ahmad Aish Najjar, and I came from the blessed land of Palestine, the blessed land of Bayt al-Maqdis, the holy land that Allah Azza wa Jalla has said in the Holy Quran about it. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. All glory to Allah Azza wa Jalla, who has brought His Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from Mecca to the blessed land of Palestine that Allah has blessed its land and its surroundings to. I came to you from the land of prophets, the land of martyrs. And by the way, I just want to remind you of the difference between this mosque, which is Al-Aqsa Mosque, and this mosque, which is the Dome of the Rock. It's not Al-Aqsa Mosque. The Zionists are trying their best to destroy this mosque, to dig tunnels beneath it so that they can destroy it, and then they can tell the whole Muslim Ummah it's okay, nothing happened to the Dome of the Rock. So you need to bear in your mind that this is Al-Aqsa Mosque, and even Al-Aqsa Mosque is the whole area, the land itself, that includes both of the mosques, the Dome of the Rock and the Masjid al-Qibli, Al-Aqsa Mosque. I came to you from there, particularly from the Gaza Strip, with a message of love, a message of thanks and gratitude for every one of you, dear brothers and sisters, for the aid, the support, the love, the financial aid that you have given to the Palestinians by our brothers in Muslim Care. I still remember those days immediately after the first war in Gaza, Operation Castle in 2009. Among the first people to arrive to the Gaza Strip were these brothers from Muslim Care, who came to show their support and love towards the Palestinians. I came to you from the Gaza Strip. Look carefully at the map of Palestine. This is the map of Palestine, and this very tiny black spot is the Gaza Strip. This one. You see, compared to the whole map, it's extremely tiny. It is around 360 kilometers. 360.
And from Rafah, this is the map of the Gaza Strip. It starts from Rafah in the north till Beit Hanun in the south. I'd like you to just concentrate with me. Everyone thinks that the Gaza Strip consists of Gaza only. The Gaza Strip consists of different cities and governorates. These 360 kilometers, with a skilled driver like Ustad Ridwan and a strong car, you can cover the whole distance within maximum 30 minutes from this